خواتین حضرات السلام علیکم۔ یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک آرٹسٹوں کو آپ لوگوں کی دعائیں نہیں لگتی کبھی آرٹسٹ کامیاب نہیں ہوتا۔ اور یہ جتنی بھی خاکے ہیں میں نے جھوٹے ہیں آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بنائے ہیں، میری جتنی بھی کیسٹیں کامیاب ہوئی ہیں آپ لوگوں کی دعاؤں سے کامیاب ہوئی ہیں، اور میری دلی خواہش ہے کہ آپ کی دعائیں مجھے میرے تمام کیسٹ والے بھائیوں کو لگے جو یہاں موجود ہیں۔ سب یہ خاکے آپ کو صرف جھوٹے ہیں، آپ کو ہنسانے کے لیے بنائے۔ میں دوبارہ ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں کہ کوئی صاحب برا نہ مانے، صرف جھوٹے ہیں۔ مثلا انہیں دیکھ لیں آپ، ایک صاحب بندوق لے کے گھر سے نکلے، کچھ ہی فاصلے پہ کہتے کہ پان والے کی دکان پہ کھڑا ہوا ایک دوست کہنے لگا، ارے بابا السلام علیکم، بابا کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر، بالکل 10 کلو۔ بابا کدھر جاتا ہے تم؟ میں شکار پہ جاتا ہوں، دیکھتا نہیں، تیرے کو نظر نہیں آتا؟ دمبوکڑی میرے کندھے پہ رکھی لی کیا؟ پنجی دمبوکڑی نہیں، یہ گولیوں کا پٹا پڑا ہوا ہے، اس کی فکر نہیں کرو کیا؟ یہ دیکھ کتنی گولیاں ہیں۔ اچھا وہ ہرن مرن مارنے جاتا ہے۔ یہ تمہارا دماغ خراب ہے؟ ہرن بابا میں ایسے چھوٹے موٹے شکار کدھر کرتا ہوں؟ ارے بابا تو پھر کیا مارنے جاتا ہے؟ یہ نہیں بھائی، میں تو شیر مارنے جا رہا ہوں۔ ایمان سے تم دیکھنا، شیر مار کے لاؤں گا۔ ارے بابا اگر تم شیر مارتا نا تو 2 مار کے لانا ہوتا ہے، ایک ہم کو دینا۔ پرواہ نہیں کرو، اگر مل گیا تو میں 2 مار کے لاؤں گا، نہیں تو آدھا کر لیں گے بعد میں۔ بے فکر ہو جائے کیا تم، بس بے فکر ہو جاؤ، دعا کرو میں کھیری سے شام کو واپس آ جاؤں کیا؟ چلے گئے۔ ابھی وہ سگریٹ پان لے کر وہاں سے ہٹے تھے، کیا دیکھا کہ وہ چلے آ رہے ہیں بندوق کندھے پہ رکھ کے۔ ارے بابا کیوں، کیا ہوا؟ یہ تم دمبو کو رکھ کر گیا تھا کندھے پر شیر کے شکار کو، کیا ہوا؟ نہیں بھائی کیا بتاؤں، بس مت پوچھ۔ ارے بتاؤ نا۔ اے بھائی تیرے کو کیا بتاؤں، آگے سے وہ کتا کھڑا ہوا ہے، میرے کو آگے جانے دیں گے۔ سب اسی طرح ایک شیر درخت کے نیچے سو رہا تھا، بڑی سخت گرمی پڑ رہی تھی، بندر اوپر بیٹھا ہوا شرارتیں کر رہا تھا۔ تو آپ تو جانتے ہیں بندر کتنا شرارتی ہوتا ہے۔ منی کیا ہوا بندر کو، اس نے ایک شرارت سوجی، بندر نیچے آیا، شیر کے گال پہ زور سے ایک چاٹا رسید کیا، دڑاز کر کے۔ شیر گڑبڑا کے اٹھا اور کہنے لگا، ارے ہم لوگ کو چاٹا مار کے جاتے ہیں، ہم جنگل کا بادشاہ ہے، ابھی تم کو پار چیر کے برابر کریں گا، تم چپتا کدھر ہے؟ بندر فوراً بھاگ کے درخت کے پیچھے، شیر کھڑا ہوا، ایک جمپ ماری، درخت کے پاس آ گیا، بندر وہاں سے اچھلتا کودتا، شیر پیچھے پیچھے۔ جوان چھوڑے گا نہیں پدھی کا بچہ، تم کتنا اچھلو، نہیں چھوڑے گا، کدھر بھی جاؤ، آج ہم کندک میں ہیں۔ بندر پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، وہاں پر ایک خیمہ لگا ہوا تھا، شکاری اتفاق سے شکار پہ گیا ہوا تھا۔ یہ بندر بہت سیانہ ہوتا ہے، اس نے فوراً شکاری کے کپڑے پہنے، جوتا پہنا، دستانے پہنے، ہیڈ لگایا اور اخبار پڑھنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ شیر نے دیکھا کہ ادھر چھپا ہے، شکاری کا آڑ میں شکار کرتا ہے، جوان نہیں چھوڑے گا۔ شیر نے خیمے کے اندر منہ دیا، وہ سمجھے شکاری بیٹھا ہوا کرسی پہ، تو شکاری سے شیر پوچھتا ہے، ارے او شکاری کا بچہ، او کنگلا، غریب جانوروں کو مارتا ہے، اماں اوپر بندوق اٹھاؤ، تم کو بھی پاڑے گا، تم کو بعد میں پاڑے گا، پہلے یہ بتاؤ بندر ادھر آئے؟ بندر بہت سیانہ تھا، اخبار کی آڑ میں کہتا ہے کہ کون سے بندر کی بات کر رہے ہو، جو شیر کو چاٹا مار کے آئے؟ ارے بندر بہت آرامی ہے، فوراً اخبار میں خبر بھی شائع کر دیا۔ سب بڑے بڑے کنجوس لوگ ہم نے دیکھے، مگر ایسے کنجوس نہیں دیکھے۔ یہ بہت اچھا واقعہ ہے ہمارے میراثی بھائیوں سے معذرت کے ساتھ۔ ایک چھوٹا سا میراثی کسی گاؤں میں رہتا تھا، تو وہاں پر بہت غریب تھا بیچارہ، تو ایک بڑا میراثی اس سے ملنے کے لیے آیا۔ یہ بیچارے بڑے غریب تھے، صرف گھر میں ایک مرغا پلا ہوا تھا۔ جو بڑا میراثی تھا وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا، کھڑا کھٹ کہنے لگا، اچھی میں
अरे माशाल्लाह उस्ताद जी आ गए। अस्सलाम वालेकुम, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। ये लोग वहां बैठ के बड़ी इज्जत से उसको बिठाता है बराबर वाले कमरे में, भाग कर अपनी बीवी के पास जाता है और कहता है, बेगम तेरी मेहरबानी होगी, मेरा उस्ताद है और आज इसको ऐसे बेहतरीन खाने पका के खिला ईमान से मेरी इज्जत रह जाए। तो देखिए बीवी उससे बड़ी कंजूस। अच्छा बेगम, ऐसा करते हैं कि वो आज उस्ताद को ऐसे बेहतरीन बेहतरीन खाने खिलाने के उस्ताद याद रखे कि किसी अच्छे शागिर्द के पास गया था। ठीक है, कोई ऐसा करो, कोई अच्छी सी चीज बताओ। चलो ऐसा करते हैं कि दाल पका लेते हैं। ओ नहीं नहीं नहीं, बेइज्जती करवाएगी उस्ताद के सामने। कोई और अच्छी चीज। तो सब्जी पका लेते हैं। कोई नहीं नहीं, सब्जी सब्जी तो रोज खाते हैं, मेरे भी खाते हैं। कोई और अच्छी चीज। चलो आलू गोश्त पका लेते हैं। तेरे आलू गोश्त की मैं क्या बोलूं। ओए आलू गोश्त नहीं, टमाटर गोश्त, कोई अच्छी चीज। चलो आलू कीमा पका लेते हैं। ओ नहीं बाबा नहीं। ये इधर बातें कर रहे थे तो बराबर के कमरे में उस्ताद बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा था कि बड़े कंजूस है। बार बार मुर्गे को देख रहा था, कहने लगा सड़ गए। अरे आप लोग ऐसा करें, मेरा कोड़ा पका ले, मैं मुर्गे पे बैठ के चला जाऊंगा। अच्छा साहब, इसके बाद मैं आपको एक ऐसे दोस्त की बात बताता हूँ कि जो शख्स, दुनिया में सियाणपत बड़ी चीज होती है, हर आदमी सियाना बना हुआ है, मगर साहब ये जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला हर आदमी को अक्ल सलीम अता करे। सलीम शबीला खैर किसी को अता ना करे। अक्ल सलीम बड़ी चीज होती है। एक बादशाह ने ऐलान कराया कि जो शख्स मेरे हाथी के सामने वाले दोनों पैर उठाएगा उसे मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। दुनिया के बड़े बड़े शहरों से लोग, बड़े बड़े पहलवान आए, बड़ी कोशिश की, हाथी का पैर कौन उठा सकता है, तो 2 पैर कहां उठेंगे साहब। बड़े बड़े सियाने पड़े हुए। एक हमारे दोस्त पहुंच गए, कहने लगे ये नल्ला इधर बादशाह सलामती, इसका पैर हम उठाएंगे इधर, खुदा कसम हमको देखो, हम बहुत समझदार है, हम मलबार से सीधे इधर आए, इसका पैर को हम ऐसा करेंगे, टुकड़े टुकड़ा करेंगे। कहने लगा टुकड़े टुकड़े नहीं करने, इसका पैर उठाना है आपने। ये कौन सा बड़ा बात है, हम थोड़ा मवाली है। एक 3 शर्त हमारा है कि आप, क्या शर्त है तुम्हारी? ये ऐसा करना है, एक कुर्सी हमको लाके दो, हाथी को इधर बांध दो, और एक लोहे का गरम सलाग करके लाके दो, लोहे का सरिया नहीं होता है, बिल्कुल गरम आग, और हमको आधा किलो चरस लाके दो। अच्छा ठीक है, हुक्म पे तामीर की जाए। सब हुक्म पे तामीर हो गई। ये बैठ के वहां चरस पीने लगे। हाथी बंधा हुआ था, हाथी इसको बार बार, बहुत समझदार जानवर होता है, बार बार देख रहा था कि यार ये मच्छर जैसा आदमी करेगा क्या। ये कह रहा था हाथी से, ये बच्चा तुमको बड़ा बड़ा पहलवान टकरावेंगा, इधर हम जैसा सियाना पहलवान नहीं टकरावेंगे। तुम्हारा ये 2 पैर है, 4 पैर उठाएंगा तुम्हारा, तुम खाली देखो बच्चों। बड़े बड़े लोग पड़े हुए, लोग बाग हुजूम लगा हुआ। लोगों ने कहा कि भाई आप चरस पीते रहेंगे या आप काम भी करेंगे। इधर टायर उड़े, अभी आखिरी का से एक सिगरेट का। इतने में लोहे का सरिया गर्म होकर आ गया, इसको ला कर दिया, इसने दोनों पैरों में अगले लगा दिया। हाथी ने तकलीफ के मारे दोनों पैर ऊपर उठा लिए। लोगों ने बड़ी तालियां बजाई कि यार बड़ा समझदार है, वाह वाह। बड़े बड़े पहलवान नहीं उठा सके, इसने एक इशारे से। बादशाह को बड़ा गुस्सा आ गया, इसने बड़ा बेवकूफ बनाया। भाई ये लोहे का सरिया किसी बच्चे के हाथ में देते, वो लगाया था तो तब भी हाथी पैर उठा लेता। बादशाह ने फौरन एक हुक्म और दिया, क्या लगा, अच्छा ये तो बच्चों तुमने सियाणपत की है ना, इसकी हम तुमको भी सजा देते हैं, अगर नहीं तो तुमको इधर ही गोली से मरवा देंगे। ये हुक्म करो अरे इधर, हमको इधर, हम बहुत समझदार है, तुम काली हुक्म करो। कहने का पहले इसको हाथी को हाँ करवाओ, फिर इनकारी करवाओ यानी ना करवाओ, ये दोनों काम करो अभी, वरना तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। ये कौन सा मुश्किल बात है इधर, खाली एक सिगरेट पिएगा हम चरस का। उसने बैठ के चरस भरी सबके सामने पी। पीने के बाद लोग बाकी, भाई आप बैठे हुए चरस पीते हैं, ये आखिरी का सड़ है इधर, तुम काली देखो। उसने कान में मन्नी क्या कहा हाथी के, हाथी ने कह दिया हाँ। लोगों ने बड़ी तालियां बजाई कि यार वो तो चलो लोहे से सरिये लगा दिया था, मन्नी क्या कहा यार, हाथी ने भी हाँ कर दी। बड़ी तालियां बजाई। बादशाह ने कहा और इसके दूसरे कान में भी कुछ बोलो, इसको इनकारी कराओ।
اس نے دوسری کان میں ملنی کیا کہا, ہاتھی نے فوراً منع کر دیا. لوگوں نے تو اس کو کندھے پہ اٹھا لیا. بادشاہ نے کہا ایسے کو نیچے اتارو. اور ملواری تم اس کو بولا کیا؟ تم اس جانور کو کیا بولا؟ کیا بولا کیا؟ کہنے لگا ادھر بادشاہ سلامتی اس کا یہ کانڈ میں ہم بولا کہ تم ہم کو جانتا ہے. ہاتھی بولنے لگا ہاں ہم جانتے ہیں, ہمارا پیر جلایا تھا تم. یہ ہاتھی بھی ہمارا ملبار کا ہے, ملباری جوان جاتی انڈ پوٹ چلے نلی پو ہم بولا اس کو. کہا اس کے دوسرے کان میں کیا بولا؟ کہنے لگا اس کا دوسرا کان میں ہم ملوی کیا بولا؟ ہم بولا وہ سریا منگواؤں. ہاتھی نے منع کر دیا. صاحب آج کل کے جوان لڑکے اللہ خوش رکھے ان کو, بیچارے دن بھر کچھ نہیں کرتے مگر اخبار بہت غور سے پڑھتے ہیں, اور اخبار کا وہ پورشن جس میں شادی بیاہ کے اشتہارات ہوتے ہیں. ایک ایک اشتہار کو 25-25 مرتبہ, ایک ایک لائن کو 50-50 مرتبہ. بوڑھے ماں باپ تھے بیچارے, ایک لوتا بیٹا تھا. آپس میں ماں باپ فیصلہ کرنے لگے, کہنے بھائی بیگم وہ میں نے سنا ہے بچہ سمجھدار ہو گیا ہے, کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہلے بھائی مطلب کی بات نہیں, وہ بچہ میں سوچ رہا ہوں وہ گھر میں ذرا میں چاہ رہا ہوں بچے کی شادی ہو جائے, گھر میں ذرا کچھ رونق تھوڑی سی ہو جائے, سمجھتی ہو نا؟ مجھ سے کیا پوچھتے, خود پوچھ لو, لمبے باہر بیٹھا ہوا ہے. بھائی بیٹے وہ میں نے سوچا ہے تمہارا ایک فیصلہ ہے کہ وہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہاری شادی کر دوں. چلیے ابا شادی, ابا شادی, ابھی تو پھیل کیوں رہا ہے کے لیے وہ پکوڑے کم بخا جائے پھیل رہا ہے تیرے ابا شادی کر رہے. ابا نہیں شادی وادی نہیں, میں کم بخت کر لے ایمان سے, دیکھ نا دو بوڑھیا بوڑھے تو باہر نکل جاتا ہے, اب اچھا نہیں لگتا نا, گھر میں تھوڑی سی رونق ہو جائے گی. نہیں ابا شادی آدھی نہیں. ابے کم بخت کر لے شادی. نہیں ابا شادی نہیں. ابے کہہ لے کیوں نہیں کرے گا؟ کہ لے گا ابا دراصل وہ ایسا ہے کہ وہ بیوی میں اور اخبار میں کوئی فرق نہیں لیا. بس ٹھیک ہے وہ اخبار سے گزارا کر لوں گا. کم بخت اخبار سے کیسے گزارا کرے گا بےہودہ آدمی, کیسے کرے گا کم بخت؟ بھائی یہ دیکھنا وہ اخبار میں اور بیوی میں بڑا فرق ہے. کہ لے گا نہیں ابا کوئی خاص فرق نہیں. کہنے کے اب بیٹے مان جا بہت فرق ہے. اب دیکھ بات میں تجھے بیوی کی تعریف بتاتا ہوں. تو صبح جب اٹھے گا تجھے پانی وہ دے گی گرم ہاتھ دھونے کے لیے, تجھے گرم گرم ناشتہ دے گی, تجھے انڈے پراٹھے بنا کے دے گی ہے. پھر جب تو دفتر جائے گا تو تجھے وہ استری کر کے دھو کے صاف کپڑے دے گی. تو دیکھنا تیری کتنی عزت کرے گی. جب تو دفتر سے گھر واپس آئے گا تو تیرے دروازے پہ انتظار کرے گی ہے. اور اگر تو تھکا ہوا ہوگا تیرے پیر دبائے گی, اور زیادہ تھکا ہوا ہوگا تیرا سر دبائے گی. بیٹی اگر اور تو زیادہ تھکا ہوا ہوگا تیرا گلا دبائے گی. دیکھنا کتنا کام کرے گی. اخبار تو یہ سب کام نہیں کر سکتے نا. اب تو بتا تیرے اخبار میں کیا ہے, بتا بیوی میں دیکھ کتنا فرق میں نے بتا دیا. کہنے کا ابا دراصل وہ اخبار کی سرخیاں اور بیگم کی سرخیاں تقریباً بہت ملتی جلتی ہوتی ہیں. میں کم وقت کی ان سرخیوں کے چکر میں پڑ گیا. کہنے ابا وہ دراصل میں بتاؤں آپ کو کہ اخبار میں جو اوپر کی ہیڈ لائن کی سرخی ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے, اور نیچے باقی کی ساری خبریں غلط. اسی طرح باہر کی تمام سرخیاں صحیح ہوتی ہیں, اندر کی تمام خبریں غلط. کہنے بھائی یہ تو ہو گیا اخبار. اب بیوی, کہنے کے ابا اسی طرح بیوی کی جو ہونٹ کی سرخی ہوتی ہے نا وہ کچھ اور ہوتی ہے, اس کے دماغ کی سرخی کچھ اور ہوتی ہے. اسی طرح اس کے ناخن پالش کی سرخی کچھ اور ہوتی ہے, اور دل کے پالش کی سرخی کچھ اور ہوتی ہے. تو ابا دیکھو نا کوئی فرق نہیں ہے بیوی میں اور اخبار میں. ابے کہنے بے وقوف کم بخت ہے, ابے اخبار تو پڑوس سے بھی مانگ لے گا, بیوی مانگ سکتا ہے؟ اچھا صاحب یقین کیجئے دماغ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. لوگ باغ جسے عقل سلیم چھبیلا کہتے ہیں, وہ نہیں عقل سلیم کہتے ہیں. تو دیکھیے کبھی کبھی یہ دماغ آدمی کو جوتیاں بھی کھلوا دیتا ہے. ایک امریکن, چونکہ امریکہ والے روس والے چاند پہ پہنچ گئے, معلوم کیا کیا انہوں نے سائنس ایجاد کیا. یہی سائنس ہے جو کہ آپ میری آواز بھی سن رہے اتنی دور بیٹھے ہوئے. اتفاق سے ایک امریکن کا دماغ بہت زیادہ بڑھ گیا. پاکستان میں تھا وہ اتفاق سے امریکن,
डॉक्टर के पास पहुंचा, देखिए डॉक्टर कौन साहब है। बहरहाल ये झूठे खाके सबसे हाथ जोड़ के फिर माजरत के साथ, सिर्फ झूठे आपको हंसाने के लिए बनाया गया है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्टर के पास अमेरिकन पहुंचा और कहने लगा, मैन मिस्टर डॉक्टर, क्या है का पार का बच्चा, सफेद घोड़े का औलद, क्या तकलीफ है? कहने लगा, मैन हमारा दिमाग बिल्कुल फालतू हो रहा है, मलनी क्या क्या अजीब सोचता है कि हमारा को पर लग जावे, हम ऊपर उड़ जावे, हम क्या क्या हो जावे, दिमाग हमारा बेकार है। तो ऐसा करो, या हमारा आधा दिमाग निकाल दो ताकि हम सुकून से हो जावे। परवाह नहीं करो, स्ट्रेचर पर लेटो, अभी खोपड़ी तोड़ के निकालता है। अरे हम बादाम भी तोड़ लेता है, खोपड़ी क्या चीज है तुम्हारा। अमेरिकन लेटा, इन लोगों ने सर तोड़ा, ऑपरेशन किया, आधा दिमाग निकाल के बोतल में रख दिया, आधा दिमाग अंदर रख के उसको खोपड़ी को टाँके वाँके लगाए। जब इनको होश आया तो डॉक्टर साहब ने पूछा, अरे जवान अभी बताओ, सफेद घोड़े का बच्चा, तुम्हारा दिमाग सही है? आओ, कहने लगा, मैन बिल्कुल फ्रेश है हम। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ी हो तो 1 हफ्ते के अंदर बता देना, वरना फिर दोबारा टाँके का तकलीफ होगा तुमको। मलमी दूसरे दिन फिर अंग्रेज चलाया, कहने लगा, ओ मैन हमको बहुत तकलीफ होता है, फिर वही ऐसा लगता है तुम दिमाग बिल्कुल नहीं निकाला, इसको आधा और निकालो, ले तोड़े इधर, तुमको दोबारा खोपड़ी तोड़ेगा, हमारे नसीब में तुम्हारा खोपड़ी लिखा है। ले तो आधा दिमाग और निकाल लिया, टाँके आके लगाए। जब अमेरिकन को होश आया, जवान का बच्चा भी तुम बताओ, कुछ होश ठिकाने आया? आओ, कहने लगा, मैं नम बिल्कुल फ्रेश है, बस अब कोई जरूरत नहीं दिमाग निकालने का, बिल्कुल। अगर ज्यादा तकलीफ हो तो 1 हफ्ते के अंदर फिर हमको बताओ। दूसरे दिन अमेरिकन फिर चला रहा है, ओ माय गुडनेस डॉक्टर साहब, तुम मालूम नहीं हमको क्या किया है, मालूम दिमाग निकालता है नहीं निकालता, हमारे को दिमाग बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल हमारा खोपड़ी साफ करो झाड़ू बाड़ू मार के। तो बड़े बेफिक्र हो जाओ, KMC से बग्गी मंगाएगा तुम्हारे। खोपड़ी तोड़ी, दिमाग निकाला, खाली खोपड़ी में टाँके लगाए। जब इन्हें होश आई, पूछा, अरे जवान अभी सुनाओ, कैसे है तुम? अंत ही मिन हाज़ा व हाज़ा मिन, हम बिल्कुल ठीक। साहब मॉडर्न जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, तो आजकल लड़के भी माशाल्लाह हर काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके कर रहे हैं। मसलन लड़कियों को भी छेड़ना होता है तो मॉडर्नाइज तरीके से, उसमें थोड़ा सा बचत का पहलू भी ले लेते हैं ताकि बच जाए। मसलन आजकल के नए नए लड़कों का आपने देखा होगा, मुंह पे दाढ़ी रखी हुई है ताकि देखने वाला समझे कि अगला 5 वक्त नमाजी है। कोई भी देखने वाला समझे कि माशाल्लाह नमाजी परहेजगार बच्चा है, हालांकि 5 वक्त है होता है वो। बहरहाल वो लड़कियों को कॉलेज में से लड़कियां निकल रही, लड़की को कॉलेज के सामने खड़ा हुआ, छेड़ने का अंदाज देखिए उसका कितना अच्छा अंदाज है। एक लड़की, इन शरीफ लड़कियों में से इत्तेफाक से 1-2 ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो तेज तर्रार होती हैं। देखिए शरीफ लड़कियां बेचारी किस तरह जुमला सुन के बर्दाश्त करके चली जाती हैं। लड़का खड़ा हुआ, जैसी लड़की गुजरी, बड़ी खूबसूरत हसीन लड़की थी, तो लड़का कहता है, और अल्लाह ताला की तुम किस किस नेमत को झुटलाओगे? लड़की ने कहा, लानत तेरी शक्ल पे मरदूद। दूसरी लड़की गुजरी, इसने फिर वही जुमला कहा, और अल्लाह ताला की किस किस नेमत को तुम झुटलाओगे? लड़की ने कहा, फिरे मुझ तेरा पागल या इसी तरह लड़कियां छेड़ती रहीं और वो शख्स अपनी दाढ़ी पे हाथ हिला हिलाकर जुमले कसता रहा। लड़की एक आखिर में बड़ी तेज आई, इसने फिर वही जुमला कहा कि और तुम अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे? लड़की पलटी, पलटने के बाद उसने प्यार से बड़ी सैंडल अपने हाथ में लिया और 10-12 सैंडल रसीद किए और लड़के से कहा कि और अल्लाह ताला की किस किस नेमत से जूते खाओगे? सब दोमा वाली अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही हैं। कहते हैं, अरे बाबा अभी क्या करें,
ये देखो ने, ये जो भी है पैसा हमारा बाप दादा का है ने, ये सब चरस में शराब में उड़ा देंगे, हीरोइन में, तो फिर वही बचेगा क्या? कफन के लिए भी पैसा नहीं होगा उस्ताद। ऐसा नहीं करो उस्ताद। कलगमन हम भी यही सोचता है कि जब से अमेरिका से आया है, तुम्हारा मेहमान बना है, एक पैसा हम नहीं खर्च किया। ऐसे खड़ो कि कोई कारोबार करता है। अरे क्या कारोबार करेगा बेटा, तुम हमारे टुकड़ों पे तो पड़ा हुआ है। कारोबार करेगा, मुंह देखो शक्ल पड़ा। ओ नो मैन, हम तुम्हारा हाथ बटाएंगा, जो तुम्हारा माल खाया है उसका सब खिराज समेत पैसा वापस देंगे, मेहनत करेंगे तुम्हारा साथ। ऐसा खड़ा हो कि ये जो सामने जमीन है ना, ये खरीद लो। अरे बाबा ये तो खरीद लो क्या, ये तो है हमारी जमीन। अभी इस पे काशत क्या करे? कहने को वर्ड्स मीनिंग काशत। अरे बाबा इस पे हम वो सोचता है क्या उगाए, क्या किस चीज का बीज डाले। कलगमन ऐसा करो, इसके ऊपर गेहूं का बीज डालो, बहुत अच्छा फसल हो। अरे नहीं भीमा को बच मांग रहे, तुमको क्या तमीज, गेहूं का बीज सारी चिड़िया चुग के चली जाएंगी, हम एक भी नहीं पकड़ सकते। वो शिकारी की औलाद थोड़ी है, ये शिकारपुर से थोड़ी आए हम। और मैं तो फिर ऐसा करो, इसका ऊपर वो फसल करो बाजरे का। अरे नहीं बाबा बाजरे माजरे का नहीं, इधर बड़े जानवर आते हैं, सब खा के चले जाएंगे, भैंस बकरी ये वो सब नुकसान ही नुकसान। कलगमन ऐसा करो, इस पे गन्ने का फसल करो, किसी चीज का कोई परवाह नहीं। अरे बेवकूफ, गन्ने का फसल वो तो ठीक है, ये बराबर में जो झोपड़ियां पड़ी है ना फकीरों की, ये जो ये सब रात को उठेंगे, गन्ना चूसेंगे और फेंक देंगे, नुकसान भी करेंगे। तो ये तो कलगमन ऐसा करो, इन झोपड़ियों को आग लगा दो। जब झोपड़ियां नहीं होंगी तो ये लोग भी इधर नहीं होंगे। बस आसान तरकीब है, हमारा खेत भी बच जाएगा, खूब पैसा आएगा, तुम्हारे साथ बराबर का मेहनत करेगा। अरे तुम है तो बड़ा सियाना अंग्रेज है, हमारे पाकिस्तान में नुकसान अब भी सोचता है। चलो ठीक है, अपना फायदा है, भले परवाह नहीं, भले झुग्गियों में आग लगाओ। तुम उधर से शुरू करो, हम इधर से शुरू करता है। सब झोपड़ियों में आग लगा दी, लोग बाग चीख कर बचाओ बचाओ आग आग आग। उधर से सिंधी कहता है अरे और चूसो गन्ने, तुम्हारे बाप के। साहब 4 चोर बड़े मशहूर, मगर मैं चलो नाम भी बता दें, तारुफ करा देता हूँ। शकील सिद्दीकी, तौसीफ शाद, अख्तर शिरानी, और उसमें लेडीज चोर भी थी शमा सहर। अच्छा एक पागल चोर जबरदस्ती उनके साथ हो जाए, बुढ़ी हाथ फैला के सो रही है, अब वो हो सकता है ख्वाब में भूखी हो, इसे दे दे। गरम गरम खीर चमची मिला के उसके हाथ पे डाल दी, बुढ़ी के हाथ पे डाली तो उसने शोर मचा दिया, उसका हाथ जल गया। अरे तुम्हारा भी जवान बेटे, अरे तुम्हें खुदा करे मौत पड़े, सब तो मेहमान गए हुए, आइए बताओ ये मुझे किया किसने? अब जो सलीम शबीले पे निकाह पड़ी, अरे कौन है गंजे तू? बावर्ची खाने का चोर, तेरा बेलगत। सलीम शबीला भागा, जो चारों चोर थे ना चारों कोनों में छुप गए। सलीम शबीले कोई जगह नहीं मिली, ऊपर पंखे पे लटक गया। मोहल्ले के सब लोग जमा हो गए। और फिर माई रात के 2 बजे क्यों खप पाई, क्यों शोर मचा है? अरे बेटा क्या बताऊं, कोई चोर आया था गंजा खम्बा। और कौन सा? अरे जवानी पीछे मुझे क्या मालूम, ऊपर वाला जाने। हाँ मैं किधर गया, हमको बताऊं तो उसका खुपड़ी छोड़ेगा। अरे बेटा मुझे क्या मालूम, ऊपर वाला जाने। अरे बाबा अम्मा तुम हमको बताओ, कुल्हाड़ी में सर फाड़ेगा उसका। अरे बेटा मुझे क्या मालूम, ऊपर वाला जाने। मेरी माँ मेरे को बता, तू ईमान से चोर को पकड़ने का मायर, ऐसा गुच्ची से पकड़ूंगा उसे, उसकी गर्दन मरोड़ कर रख दूंगा। अरे बेटा मुझे क्या मालूम, ऊपर वाला जाने। आज सलीम शबीला परेशान हो गया, ऊपर वाला जाने ऊपर वाला जाने। आखिर मजबूर होकर सलीम शबीले को भौंकना पड़ा। क्यों मैं क्यों जानूं, जो चारों कोनों में छुपे वो नहीं जाने। एक साहब हमारे दोस्त हैं जावेद बरोई, ये लतीफ़ा इनके साथ पेश आया, वैसे खुद भी एक आध लतीफ़ा लिख लेती हैं कि हम और जावेद साहब दोनों सफ़र कर रहे थे बस में। जब बस सदर पहुंची
तो किसी साहब ने जावेद के कंधे पे हाथ रख के पूछा, वो भाई सदर यही है? जावेद ने अपने कंधे पे से हाथ हटा के कहा, अरे बकवास नहीं करो, ये सदर नहीं है, हमारा कंधा है। साहब एक लतीफा इनके साथ और पेश आया, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि एक बच्चा इनके पास आया, बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे, मांचे वो खाऊं रोटी खाऊंगा बाबा। अरे शर्म नहीं आता है, तुम्हारा पढ़ने लिखने का टाइम है ये, तुम काम वाम करो, स्कूल जाओ। बाबा स्कूल भी गया था, वहां से भी कुछ नहीं मिला। साहब एक साहब ने गांव में रहा करते थे बेचारे, तो उन्होंने, उनके माशाल्लाह 5-6 बच्चे थे, तो उन्हें किसी ने इतला दी कि तूफान आने वाला है, तो उन्होंने खत लिखा अपने भाई के नाम जो दूसरे गांव में रहते थे, वहाँ से तकरीबन 500 मील दूर। खत लिख रहे हैं कि मेरे भाई शकील सिद्दीकी, मैं अपने बच्चों को तौसीफ शाद के हाथ भेज रहा हूँ, जो गांव का चौधरी उसके छोटे बेटे के साथ, क्योंकि इस गांव में महकमा मौसमियात वालों ने बताया है कि तूफान आने वाला है, और जब तूफान आया उससे एक दिन पहले इतला कर देंगे तो हम दोनों मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पे चले आएंगे, तो लिहाजा जब तक हमारे बच्चों का आप ख्याल रखिएगा, बड़ी मेहरबानी। कुछ दिन के बाद वहां से बच्चे आए, कहने बेटी तुम कैसे आ गए? कहने का अब्बा वो हमको शकील चाचा ने हमको वापिस भेज दिया। बेटी क्यों भैया? कहने का वो बोला कि भाई को बोलना कि बच्चों को तुम रख लो और तूफान को हमारे पास भेज दो। इसी कैसेट के लिए मेरी तस्वीरें बनाने की इत्तेफाक से मैंने शेप नहीं बनाई थी, तो खादर भाई ने बोला गया सलीम भाई शेप तो बनी नहीं है, आपकी तस्वीरें बनानी है। मैंने कहा यार क्या किया जाए, वो घर जाना पड़ेगा। मैंने कहा वो हाई साहब की, कहने नहीं हाई साहब इस मामले में बड़े पाबंद हैं, अपनी चीज़ नहीं देते किसी को भी। तो हम जब नाई की दुकान पे पहुंचे तो कादर भाई ने कहा भाई अजीम सलाम। वालेकुम सलाम, क्या बात है? ये सलीम भाई का जरा वो। अच्छा, आइए बैठिए। अच्छा मुझे देख रहा है, हंस रहा है। शेप बनानी है? मैंने कहा हाँ मुंह बनाना है। अच्छा, मैं समझा सीढ़ी बनानी है। वो जुमलेबाजी करता, नाई बड़े तेज होते हैं, जुमलेबाजी करता रहा भाई, हंसता रहा मुस्तकिल जब तक मैंने शेप बनाई। अब जब शेप बनवा के मैं फारिग हुआ तो मैंने कहा कादिर कितने पैसे दूं? तो बड़े गौर से मुझे वो अजीम नाई देखता है, कहता है अरे छोड़ो यार, इस मुंह के कौन पैसे देगा?